মোর আদরের কোচ কামতাপুরবাসী সকাকে দণ্ডবোধ রোশন চাক নমস্কার নমস্তে জয় জোহার আর আদাব জানা আইসা পার্লামেন্টারি ইলেকশনত আমরা কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন কেএলও আর ভারত সরকারের মাজত চলি থাকা শান্তি আলোচনা দূরত্ব মিনিংফুল আর সাকসেসফুল করিবার অর্থাৎ কামতাপুর স্টেট কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি আর এসটিকরণের দাবিত নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বত বিজেপি মনোনীত প্রার্থীগেলাক ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছুঁ মুই কামতাপুরের সৌক জনগণক জাতি ধর্ম বর্ণ দলম নির্বিশেষে সকাকে হাত জোর করি আবেদন করং যে তোমাগেলা অবিভক্ত কামতাপুর অর্থাৎ অসম উত্তরবঙ্গ আর বিহারের পূর্ণিয়া কাটিহারের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীগেলা ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিয়া নরেন্দ্র মোদীজির হাত শক্ত করিবেন শেষত পুনরায় সগাকে দণ্ডবোধ রোশন চাক নমস্কার নমস্তে জয় জোহার আর আদাব জানান জয় আই কামতাপুর থ্যাংক ইউ অল नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेनांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।